ଖାଇଦା ଏଇ କଣ ଭାବୁଥିଲୁ କହିଲୁ ଏଇ ଯୋଉ ଝାମେଡା ଚାପର ବିଷ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ନଙ୍କ ମାରିଚ କହିଲେ ଖାଇଯାବୁ ତମ ମା ରାଣ୍ଡ ବୋଧେ ତୋ ଶାଶୁ ହବ ଲୋ ପଶିଗଲା ଲୋ ସେଇଠି ତମ ମା ବୋଧେ ତମକୁ ଦେଇଥିବ ତମେ ଖାଇଯାଉ ନାଇଁ ମୋର ତ କାହିଁ ଖିଆଲ ପଡୁନି ଗୋଟା କାମ କର ନାଇଁ ସେତେବେଳେ ଏ ସିଷ୍ଟମ ନଥିଲା ନା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମ କହୁଛି ସେଇଆ କର ଗୋଟା କାମ କରିବୁ ବାରିର ଲଙ୍କା ଅଛି ତାକୁ ତୋଳି ଆଣିବ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଟିବାକୁ ପଡୁନାହିଁ ତାକୁ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ଥରେ ପୁରେଇ ଦବୁ ଘିରି କରିକିରି ବୁଲେଇ ଦବୁ ଦୁଇ ଗିଲାସ କରିବୁ ଦୁଇ ଗିଲାସ दो गिलास पी देबू 6 गिलास दे देबू कोण रे माराम छुआराम बोपा छुआ बंचिबटी बोपा कोण जीव आ बोपा तले विदेश थबो बोपा घर न थबो ଆଗେ ଦିଦି ପଳ से न थबो घरे बढ़िया हबो तोर नाम तमे कहि गला जतकी जानती सतकी कह दे आउ जदि किसी आवश्यक पड़े कौन जानती कहबी हम खुद पिता जनी राई कुटाटा दउछ नाइ लो सेटा दरज मारिबो हां जति तो देह तो दरज हे देबो सेम जा दरज जिनिस खाइले से दरज को दरज काटू फटा पके लागे उठा देबे खाइबी पर जाऊ हेलो तो बहु भारी चालाक तो बहु बुधवारिया खाली पठाई दे आज समझ तो बहु संगे काम करू बुधवार हम सब अंगनवाड़ी ये नाळ बंधु पड़ी जाए हेलो आज ना सुनो ए बावला ये तू जदि पाठ न पढ़िछु ताले आज काली का इंटरनेट जुग तो मोबाइल काम कर पारे आई नहीं तू मोबाइल भी यूज कर पानु आउ जदि न जानछु ताले बढ़िया कर थैंक यू कोटा कोन करबो हम अंगनवाड़ी केंद्र को पळैबु सेठी दीदी भाउनी आमार तो दब ताको कहबो भाउनी गोटा चिट्ठी लिखि दियो मु पठाई मो पाकु मो एड्रेस दे देबो रेडी पठाई देबो मो सियाड पठाई देबो हां हेलो मु ही जाबा जेबी परबास कुल आलो टाकर चिट्ठी लिखि
ସେମିତି କଣ ହବ? ସେମିତି କଣ ଆଡୁ ସାଡୁ ଲେଖିଦେଲ? ଯାହା କହିବୁ ସେ ସେଇଆ ଲେଖିବେ ନା ଆଉ। କହିଲେ ହବନି ଯାହା କହିବୁ ସେ ସେଇ ଲେଖିବେ ନା ଆଉ। ହଁ ହବ ମାଗି ଦେଇଦେଲେ କଣ କହିବି ହଁ ହେଲା ଭଳିଆ। ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗିବ। ଭାଇ